হাই। সো আজকে আমরা ডিসকাস করব अबाउट द पोएम कॉल्ड द स्क्विरल। स्क्विरल बोलते काठबिराली। तुम लोग सभी ने देखा होगा, तुम्हारे घर पे गिलहरी रहती होगी। हमारे जो मिलरेड बोवर साहब ने एक पोएम लिखा है, कविता लिखा है। আমাদের মিলরেড বোয়ার আর্মস্ট্রং জি নে আমাদের একটা কবিতা লিখেছে কার ব্যাপারে? স্কুইরেলের ব্যাপারে। স্কুইরেল বলতে কাঠবিড়াল। সবার বাড়িতে হয়তো বা তোমরা দেখেছো काठबिड़ाली, राइट? तो ही वोर एक क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। उसका जो पूछ था वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह था। क्वेश्चन मार्क मतलब প্রশ্নবোধক চিহ্নর মতন। কোয়েশ্চেন মার্ক দেখেছো এমন দেখতে। তো ওর যে পুঁছটা ওটা দেখতে পারো, उसका जो पूछ था, লেজটা ছিল ওটা क्वेश्चन मार्केर मतन छिलो। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, उसका जो पूरा शरीर था वो ग्रे कलरटा एकटू देखाচ্ছি, এটাকে বলা হয় ग्रे कलर। विच कलर इज दिस? ग्रे। इट वॉज फुल ऑफ ग्रे कलर। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। उसको क्या खाना था? नट। नट मतलब बादाम। देखो देखते পাচ্ছ আমাদের गिलहरी स्क्विरल যে থাকে সে नट खेते खूब बेशी पसंद करे। उसको नट बहुत पसंद है। तो इसको खाने के लिए वो क्या करता है? पेड़ में जाता है, पेड़ के आसपास चेक करता है। उसका ये फेवरेट है। ही सेट अप स्ट्रेट। उसने वो সোজা হয়ে বসলো কি খাবার জন্য? नट খাবার জন্য। ही लाइक टू ईट टीज एंड प्ले। उसको टीज करना पसंद था। सपोज তোমাদের ওর ফ্রেন্ডের থেকে, ওর বন্ধুর থেকে ও নিয়ে নিত নাটগুলিকে, বা ওর খেলতো ওই বন্ধুর সাথে। তোমরা দেখেছো তোমাদের বাড়িতে যদি কুকুর থাকে, কুকুরের যদি বাচ্চা হয় তাহলে দুটো বাচ্চা কীভাবে খেলা করে একটার সাথে আরেকটা। সো সেম ওয়েতে আমাদের গিলহ্যারি মানে কাঠবিড়ালিও নিজের বাচ্চা মানে নিজের বন্ধু বান্ধবের সাথে মানে ফ্রেন্ডসরার সাথে বা সেম গিলহ্যারির সাথে খেলতে পছন্দ করতো। অ্যান্ড ইফ উই র্যান্ড অ্যারাউন্ড হিস্ট্রি, যখনই আমরা देखते पाबे तुमी कल के एक्सपेरिमेंट करबे जे हम जब भी उसके पास जाते थे वो क्या करता था? देख के दूर भाग जाता था, पेड़ में चला जाता था। ही वेंट द अदर वे। সে অন্য একটা গাছের মধ্যে চলে যেত। ঠিক আছে? সো নেক্সট ডে আমরা এটার কোয়েশ্চেনগুলিকে দেখব আর আমরা রিড করব কোয়েশ্চেনগুলি কীভাবে আসে। ঠিক আছে? সো মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। বাই বাই।